سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اللہ 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 بہانا خدا جو خوف خدا کر، بہانا خدا جو خوف خدا کر، نیہاں خدا سا نبھائے میاں. اللہ 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 اللہ. راجہ گرجی پڑھو اللہ اللہ اللہ. خدا جی امانت میں خیانت نہ کر، خدا جی امانت میں خیانت نہ کر، کہ الوعدہ توڑ پہنچائے میاں. اللہ اللہ جے کے رب دل نوا ڈاڑے دل سواسا پڑے. اللہ 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 ہر
हलाए इए जिए रब सही चयो थई रब जे ही तरफ़ों तोहफ़ो मिलियो थई न ख़ाली मशीन हलाए मियां अल्लाह 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 अल्लाह। अगर समझ अचे तो सुभान अल्लाह चओ। अल्लाह कुरान भी थई रब जी अमानत करना इन्हीअ में काई भी खयानत कुरान समझण इहा थई दियानत पढ़जण कुरान न भोलाए मियां अल्लाह 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 जॾहिं मुस्तफ़ा ला मकानन खुआयो पंजी नमाज़ुल जो तो फुलायो नमाज के मौला मेरा जी बनायो नमाज़े खुदा का न गोसाए मियां अल्लाह 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 जे की रब ताकत ॾिनी उन ताकत सां हर कोई पढ़ी ॾिसे अल्लाह 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 नेमत उज़्मा हबीबे जलिया अल्लाह नेमत उज़्मा हबीबे जलिया जे जे करे हर नेमत मिलिया दरे मुस्तफ़ा सां बणियो हर वलिया यादे नबी दिल में वसाए मियां अल्लाह 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 इन्ना अरदनल अमानत पढ़ी ॾिस इन्ना अरदनल अमानत पढ़ी ॾिस अमानत जो बार मथे ते खणी ॾिस अमानत जो बार मथे ते खणी ॾिस मंसूर वांगे सोली चढ़ी ॾिस चिश्ती ही रंग रचाए मियां अल्लाह 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 अज़ीज़ान मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों सैयद अकीदा सुन्नी मुसलमान भाइयों वाजिबुल एहतराम सादजी एहतराम किबला हाफिज़ कारी उस्ताद मोहम्मद काशिफ साहब सजी जमात शगोरी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्हें जमातुल मुबारक में मोना चीज़ बिल्कुल मुख्तसर
انداز میں اواں کے जेको सबक बयान ॿुधाईंदुमि उन बयान जो उनवान आहे अल्लाह ताला जल्ल जलालहू जी अमानतूं। अल्लाह ताला जूं कहिड़ियूं अमानतूं आहिनि जेकी असांजे मथां रब असांखे ॾिनियूं आहिनि, असां वरितियूं आहिनि। अमानत हिकु अहिड़ी शइ आहे बल्कि मां मिसाल ॾेई तव्हांखे हिकु मसइलो सम्झाया। अमानत ॿिनि क़िस्मनि ते आहे। हिकिड़ी अमानत आहे अमानतिल्लाह, अल्लाह जूं अमानतूं। ॿी क़िस्म आहे मख़लूक जूं अमानतूं, जेकियूं असांजियूं पाण में अमानतूं आहिनि। अगरि असांजी अमानत में कोई ख़ियानत करे, असांखे फ़तवा वठण जी का बि ज़रूरत न हूंदी आहे। असां अटल फ़ैसिलो करे फ़तवो ॾेई छॾींदा आहियूं त ही मुनाफ़िक़ आहे। जेको अमानत में ख़ियानत करे, ये हदीस पाक तक़रीबन सभिनी खे यादि आहे। हर माण्हू ॻाल्हि ॻाल्हि में इहो बयानु कंदो आहे कि मियाँ जेको अमानत में ख़ियानत करे त हू बि मुनाफ़िक़, जेको वाइदा ख़िलाफ़ी करे उहो बि मुनाफ़िक़, ऐं जेको कूड़ हणे उहो बि मुनाफ़िक़ आहे। ए टे निशानियूं आहिनि मुनाफ़िक़ जूं। अच्छा, जेको तव्हां असांजी पाण में का अमानत में ख़ियानत करे उन खे त फ़तवो ॾेई छॾींदा आहियूं त ही मुनाफ़िक़ आहे। जेको रब जी अमानत में ख़ियानत करे, समझ न आई त सुभान अल्लाह। आख़िर रब करीम आहे, जेको अल्लाह ताला जी अमानत में ख़ियानत करे, आख़िर उन जे लाइ बि त का वईद हूंदी, का सज़ा हूंदी। उन जे लाइ बि रब पंहिंजे क़ुरान में का इरशाद फरमायो हूंदो। त हाणे सभ खां पहिरियां इहा ॻाल्हि सम्झणु घुरिजे त अमानत रब जी आहे छा, ताकि ख़बर पवे अल्लाह ताला जल्ल जलालहू जी अमानत कहिड़ी आहे। कहिड़ियूं कहिड़ियूं अमानतूं आहिनि, पहिरियां उन अमानतनि खे ॾिसजे, पोइ ख़बर पइजी वेंदी कि असां उन में अमानत में ख़ियानत त कोन था कयूं। जे अमानत में ख़ियानत कयूं था त पोइ वरी ईअं समझ त अल्लाह ताला जे तरफ़ों अज़ाब जी उम्मीद रखिजे। हाणे अल्लाह ताला जो क़ुरान पढ़ां ऐं जंहिंमें अमानत जो ज़िक्र आहे, ऐं अल्लाह ताला अजीब अंदाज़ में अमानत जो ज़िक्र फरमाए थो। ॾाढा सुभान अल्लाह। एक दफ़ा गॾिजी मूंसां दुरूद और सलाम जो नज़रानो पेश कयो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमायो। 22 सिपारो आहे, सूरतुल अहज़ाब आहे। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू इरशाद फरमाए तो इन्ना अरदनल अमानता, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दी वल जिबाली फअबैन अन
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پانچے قرآن مجید فرقان حمید کتاب میں ارشاد فرمائے تو اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، بے شک اساں پانچی امانت پیش فرمائی، پانچی امانت پیش فرمائی سماوات آسمانن جمتوں والارض ای زمینن جمتا پیش فرمائی والجبالی ای جبلن جمتوں پیش فرمائی۔ اللہ کریم فرمائے تو اساں پانچی امانتن کے پیش فرمائیو آسمانن تے چاہتے آسمانن تے پیش فرمایو، انہیں خباد زمینن تے پیش فرمایو، وری انہیں خباد جبلن تے پیش فرمائی۔ اللہ کریم فرمایو ہانے تمہاں کے اختیارا، تمہاں مجھے امانت جو بار کھڑ دو یا نہ کھڑ دو، مجھے امانت جو بار کھڑو انہیں امانت کا مراد چاہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تا امانت کا مراد اللہ جی اطاعت آہے، اے شریعت جے متھا پابندی آہے۔ اللہ تعالیٰ جی اطاعت ہے، اے شریعت جے متا حدود شرع جی حفاظت کرنیا۔ اللہ کریم فرمایو امانت موجی آئے تمہاں موجی اطاعت بھی کندو، اے شریعت جا پابند بھی رہ دو۔ یہ امانت ہے، جڑے امانت وری حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضرت مولا علی پاک جے روایتن ماں انشاءاللہ تعالیٰ دے حلدہ ویدہ سے دا امانتو کیڑی کیڑی وائن فی الحال زمنن انہیں گال کے سمجھن گردے تا جڑے اللہ تبارک و تعالی امانت پیش فرمائی آسمانن جمتوں زمینن جمتوں امانت پیش فرمائی تا آسمان زمین اے جبل چھاتا چول ارض کنتا فابین ان یحملنہا واشفقن منہا، انہاں جے کھڑن کا انکار کیو اے انکھاں ڈجی ویا واشفقن منہا، انہیں امانت کھاں ڈجی ویا، آسمان ڈجی ویو، زمین ڈجی وئی، آسمان روڑ لگا، زمین روڑ لگی، جبل روڑ لگا۔ عرض کیوں تا مولا اسی میں طاقت نہ ہے جو اسا بار کھڑوں نہ کھیوں بار۔ اے مفسرین فرمائیدہ ہیں تا ایو جو کو حکم ہو نا اختیاری ہو لازمی نہ ہو، اللہ کریم اگر حکم فرمائے چلے آتا کھڑوں زمین کیرا جو جے میں انکار جو دم ہو جیا، رب جی آنو انکار کرن جی طاقت رکھیا، آسمان کے چاہن جبل چاہن، حکم اختیاری اللہ کریم فرمائے تمہاں کے اختیار کھڑو نہ کھڑو تاں جی مرضیہ، لیکن آسمان زمین روئن لگا واشفقن منہا اے ڈجن لگا۔ عرض کیوں تا یا مولا نہ ہی اساں کے ثواب جی ضرورت نہ اساں کے عذاب، اساں عذاب کھنڈ جو تا ثواب جی ضرورت نہ ہے۔ اللہ کریم خاں پوچھیں اللہ کریم بھلا ہی تا دسا اگر اسی امانت میں خیانت کیوں، اے ماں تفسیر ہے حسینی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جے حوالے سا جے کی فارسی میں مجھے سامو موجودہ انہیں جے حوالے سا میں روایت پڑھا دو تا عرض کیوں یا اللہ اگر اسا امانت میں خیانت کیوں چھا تھی دو، اللہ کریم فرمائے دو اگر تمہاں امانت جی خیانت کندو تا عذاب ملندو، اگر امانت جی حفاظت کندو تا ثواب ملندو۔ ہانے انہن عرض کیو یا اللہ
اساں کے نہ ثواب جی ضرورت نہ ہی اساں کے عذاب جی ضرورت اساں کے نہ ثواب کھپے نہ اساں کے عذاب کھپے اساں ذمہ واری کون تھا کھڑی سگوں ہانے ہیڈی وڈی امانت جن کا آسمان ڈجی ویا زمین ڈجی وئی جبل ڈجی ویا لیکن وہاں مالا ہر انسان لیکن انہیں کہ انسان کھیاں انسان چیو قالو بلا انسان چیو مجھا مولا میں حاضر آیا انسان کھیوں انہو کانا ظلومن جہولا اور یہ اگتے اللہ پاک فرمائے تو تا بے شک انسان پانجی جان کے سخت مشقت میں وجھن وارو وڈو نادان ہے ہانے عجیب سوالت ہے تو جن اللہ تعالی جل جلالہ اما نوالہ جے امان جو بار نہ کھیوں سدھو انکار کرے چلیوں عرض کیوں تا یا مولا اساں میں طاقت نہ ہے اوے انکاری تھی ویا انہاں انکار کرے چلیا اوے تا پانجی جائے تے سیاہن لیکن جے انسان اللہ جے امان جو بار کھیوں آئی عرض کی تا یا مولا ما حاضر آیا ہانے آسمان کیترو وڈوا زمین کیتری وڈیا زمین کیتری سختا آسمان کے کیتری بلندیا زمین کیتری سختا پر ننڈڑو انسانا ضعیف انسانا کمزور انسانا جے انسان انکاری نہ تھیو انسان جے مولا حاضر آیا آئے 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 چھا چاہی مولا میں حاضر آیا آئے انسان چھا ڈٹھو دی آئے آئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے عجیب انداز میں بیان فرمایا ہوا خدا جی قسم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمائے تا زمین آسمان جبلن ڈٹھو اللہ جی امانت کے پر آدم علیہ السلام اللہ جی امانت کے نہ ڈٹھیں بلکہ اللہ جے حکم کے ڈٹھیں جبلن چاہو زمینن چاہو آسمانن چاہو چیتا آئے آدم چھا تھیو تھی ایڈو وزن چھا جے کرے کھیو تھی تو حضرت آدم علیہ السلام جواب دینو فرمائے تا آئے آسمانو تمہاں نظر رب جے امانتن تے آہے پر آدم جی نظر رب جے فرمان تے آہے اللہ اکبر کبیر رب جے فرمان تے اللہ کریم آدم علیہ السلام کے پانچ امانتوں پیش فرمائیں انسان امانتن جو بارک ہے ملائکن زمین تے خشکی تری میں جیترا ران وارا ہویا سمندر میں جیترا ران وارا سبنین کاری تھیا انسان عشق خدا میں خدا جے عشق میں انہیں انسان کے کا بھی شے یاد نہ رہی سبحان اللہ بھی کا شے یاد نہ رہی ما سوا اللہ کا سوا کہ بے شہد نظر نہ کہیں حضرت آدم علیہ السلام نہ ثواب کے ڈٹھو نہ عذاب کے ڈٹھو نہ امانت کے ڈٹھو آدم علیہ السلام خود خدا کے ڈٹھو ایتری قربانی ایتری ہمت ایتری دلیری جڑے انسان کھیوں
تو پوئے اللہ کریم انسان کے چھا تو فرمائے انہو کانا ظلومن جہولا کہ یہ پانچی جان کے سخت مشقت میں وجندڑا وڈو نادان آئے ایو راز چاہے حالانکہ اللہ پاک جے امانت جو بار کھن وارو آ تا ہن جو مقام اے مرتبہ سبنی کا متھے آسمانن کا متھے زمینن کا متھے جبلن کا متھے لیکن انسان امانت جو بار کھیں آسمان ڈٹھو ارض کیوں تا موٹ وڈی اونچائی ماں وڈو متھے آیا موٹ بلندیا مجھے جسم وڈو سبنی کا متھے آیا اگر ماں امانت میں خیانت کئی تو جے کو منہ میں وڈو پنڈا مکھا کھسجی بھی دو آسمان پان کے ڈٹھو سبحان اللہ آسمان پان کے ڈٹھو زمین جی تموں میں سختیا مائے تری وڈی آیا پانیے جے متھوں تیران تھی اگر منہ میں امانت جی خیانت تھئی تو مکھاں بھی یہ وڈائی کھسجی ویندی وری اللہ کریم جبلن کے چاہو تا جبلن بھی ڈٹھو تا اساں زمین جے متاں میخوں بنجی ویا آیوں سخت آیوں اساں جی سختیا نہ اساں کے ہوا لوڈے سگندیا نہ کوئی اندھاری لوڈے سگندیا کا بھی شے نقصان کو نہ دے سگندیا اگر امانت میں خیانت تھی تا اسی ریزہ تھی ویندا سے پس صدقے وجہ انسان آہے بھی نہیں آہے بھی ننڈو آہے بھی کمزور انسان پانچی کمزوری نہ ڈٹھیں انسان پانچے جسم کے نہ ڈٹھیں انسان پانچے مفاد کے نہ ڈٹھو آدم علیہ السلام ماں سوا اللہ پان کے بھلجی کرے خدا کے ڈٹھو امانت جو بار کھائیں وری اللہ تعالیٰ فرمائے تو انہو کانا ظلومن جہولا نادان وجہ چاہے انہیں نادان میں حکمت چاہے ہانے چھو جو گال اہما تیجے کرے ماں تھوڑی فارسی پڑھی کرے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو فرمان بدائے چلے ڈاڈیاں سبحان اللہ چاہو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمائیدہ ہیں حضرت میر قاسم انوار قدس سرہ درباد حضرت سائل خود امانت را برخلافت ربانی فرود آوردہ گفتہ کے ظلم و جہل زد علم و عدل است ما بمانا اد جاہو تا در شیعن حدہ ان آکسا زدہ ایجا جلوہ در ظلم و جہول سیگہ مبالغہ است ہر گاہ کئی دو صفت از حد متجاوز کردہ اند ہر آئینہ بزد خود مبدل خواہند گشت ارواح الاروامی گویت کے ظلومن جہولا ایجا مدحت نظم آدم بار بہمت برداشت کہ فوق طاقت بود گفتند ظلم کر دی پر نفسی خودند الستی کے بار اگر آنست گفتاد خیر حق جاہل بودم آوردہ ظلومی جہولی آورد دو عالم افتاد عالمیان از سرئی غافل حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمایو ظلومن جہولا ہنے جی زدہ ہے علم آئی عدل علم آئی عدل علم عدل ہنے جی زدہ ظلومن جہولا ظلم تے جہل ہنے جی زدہ حقیقت میں انہیں جگہ تے ظلم ائی جہالت جو ذکر نہ ہے
ظلم جی حالت جو لفظ چھاجے کرے فرمایا وا اے ظلم ای جی حالت جو لفظ برائی جے کرے نہ وا شکوا جے کرے نہ وا بلکہ ہنے میں بھی اللہ کریم انسان جی تعریف فرمائے چھڈیا ہے انسان جی تعریف وہ تعریف آہے کی ہیں چھو جو جنے کا شے پانچے حد کھان تجاوز کر دیا انہیں جے متھا عشق جو غلبو تھی دعا پوئے عقل کم چڑی نہیں دعا سبحان اللہ عقل جو لگامو بیجی نہیں دیو آہن عقل پریشان ہانے پروانے کے ڈس جے کو ونی باہ میں سیر تھو دے سبحان اللہ خبر انہیں باہ میں ویدم پر سڑی ویندہ او انسانو سبحان اللہ سمجھ جو جمع کاتے مجھے گلایا جو سبحان اللہ انسان پانچی قدر سوچ جا آئینو ڈس جا تما چھایا اے کاڑے حلاؤں تھا پروانو ونی جنے باہے میں سر ڈیندو پر سڑی ویندہ پان سڑی ویندو لیکن چراغ کے نہ چھڑی دو سبحان اللہ چراغ کے نہ چھڑی دو ہانے عقل چاہے تو مری ویندے عقل چاہے تو ایڈے نہ ونجا ایڈے تو ختم تھی ویندے فنا تھی ویندے حضرت علامہ اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایو تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں جنہیں فرمائیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں کہیں سوال کہو آئے اقبال عقل جی انتہا کیڑیا عقل جی انتہا کیڑیا علامہ اقبال فرمایو جاتے عقل حیران تھی ونجے جے کم میں عقل حیران تھی ونجے سمجھو اتے عقل جی انتہا ہے سبحان اللہ عقل جی انتہا کہ ڈس پانچے بچہ پانچے اکھن جے سامو قربان کن تھا سبحان اللہ پیرن میں جتی نائے کھائن لائے مانی نائے پین لائے پانی نائے چڑھن لائے سواری نائے ہاتھ میں تلوار نائے خالیتوں پند پیروں اگھاڑا سامو ہزارن جیتا دادا لیکن محبوب جا صحابہ نہ پان کے ڈٹھوں بلکہ نظر کئی سونے مصطفیٰ کریم جے متھا سونے مصطفیٰ جا پروانا صدیق اکبر جنے غار مبارک میں ونجن پیانا تا صدیق اکبر کدے سونے محبوب جی اگیاں تھی دعا کدے پاسے میں کدے پویاں کدے ہنا پاسے میں محبوب صحیح فرمایو اے ابو بکر یہ چھاتو کریں عرض کرے تو یا رسول اللہ اگر کوئی تلوار دشمن جو نیزو اچے یا کوئی تیر اچے پیریاں ابو بکر کے لگ دو پو تہاں دیں دو جانا حاضر کرے چھڑے کئی مثالوں آئے عقل حیران جاتے عقل حیران تھے اتے عقل جی انتہا عرض کیوں تا سونیا آئے اقبال عشق جی انتہا چاہے اقبال فرمایو عشق جی انتہا ہی نہ ہے عشق جی انتہا ہی نہ ہے عرض کیوں سونا جنے عشق جی انتہا ہی نہ ہے وری تمہاں گھرو چھوتا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں جنے انتہا ہی نہ ہے وہ گھرو چھاجے کرے تھا علامہ اقبال فرمایو اگتے ڈس دما چما چھاتو تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں سبحان اللہ کون تو چاہے میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں عرض کرے تو سونیا اللہ جے عشق میں
महबूब जे इश्क में एतिरो त दीवानो थी वियो आहियां जे इश्क जी इंतिहाई न आहे उहा घुरां थो। यानी इश्क में फना थियण घुरां थो। हाणे जॾहिं जेकी शइ हद खां तजावज़ करे वेंदी आहे त नादानी जे ज़िमरे में अची वेंदी आहे। अकल चाहे पियो ज़मीन सोचियो, आसमान सोची, जबलन सोचियो, बर्दाश्त न करे सघंदासीं। आदम अलैहिस्सलाम न जबलन के ॾिठई, न आसमाननि खे ॾिठई, न ज़मीन खे ॾिठई। वज़न जो बार खयई, पंहिंजी ताक़त खां वधीक बार खयई। अल्लाह करे फरमायो इश्क में दीवानो लॻो पियो आहे। इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। इस इश्क में कीअं दीवानो आहे मुंहिंजो आदम अलैहिस्सलाम। वरी इश्क जो बार दर्दमंद खणंदा आहिनि। पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते। दर्द दिल हुयो इंसान में, मलाइकन में दर्द दिल न आहे। छो जो दर्द दिल शायदि मुंहिंजो कॾहिं मौज़ू बयानु थियो आहे किथे, अलाए हिते थियो अलाए किथे, कि दर्द दिल पैदा थींदो आहे जुदाईअ में। फरिश्ता हुया रब जी बारगाह में, उन्हनि में जुदाई जो दर्द न हो। आदम अलैहिस्सलाम में जुदाईअ जो दर्द, रब जे इश्क जो दर्द, जुदाई जो दर्द। आदम अलैहिस्सलाम बीठो आहे पंहिंजे दर्द में। जॾहिं दर्द में इश्क हूंदो आहे त उन खे अल्लाह खां सिवा, मुहिब खां सिवा, महबूब खां सिवा ॿी का शइ नज़र ई न ईंदी आहे। अल्लाह करे फरमायो ॾिस इश्क में दीवानो आहे। हकीकत में ज़लूमन जहूला इहो बुराई वारो लफ़्ज़ न आहे बल्कि इश्क ई दीवाननि वारो लफ़्ज़ आहे। अल्लाह पाक छाजे करे फरमायो, हाणे इन में ॻाल्हि खे अख़ीरी फरमाए छॾियऊं। फरमाइनि था शाह वली मुहद्दिस देलवी कि जॾहिं आसमान, ज़मीन, जबल इन अमानत जे बार खणण खां डिॼी विया, उन्हनि अर्ज़ु कयो सोणिया असां कोन खणी सघंदासीं। इंसान चयो मौला मां हाज़िर आहियां। त हैरान थी विया, मलाइका हैरान थी विया, ज़मीन हैरान थी वई, जबल हैरान थी विया, आसमान हैरान थी वियो कि आए आदम ख़ैर त आहे। जॾहिं सभु हैरान थी विया आदम अलैहिस्सलाम जी ताक़त खे ॾिसी, आदम अलैहिस्सलाम जे हौसले खे ॾिसी, आदम अलैहिस्सलाम जे इश्क़ ख़ुदा खे ॾिसी, मोहब्बत ख़ुदा खे ॾिसी जॾहिं हैरान थी विया, रब करीम फरमायो आए आदम तोखे नज़र न लॻे शैताननि जी नज़र खां बचाइण जे लाइ। रब फरमायो इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। नज़र न लॻे। ॿार सुहिणो हूंदो आहे न त उन जे ॾाड़ीअ ते न थोरो कारो टिको लॻाए छॾींदा आहिनि ताकी नज़र न लॻे। पोइ काना ज़लूमन जहूला जे हक़ीक़ी माने में आदम जी शान आहे। इश्क़ मोहब्बत ज़ाहिर थिए थो, लेकिन ज़ाहिरी माने में माण्हुनि खे ॻाल्हि सम्झ न आई। हाणे ज़ाहिरी ॾिसजे त टिको नज़र ईंदो, लेकिन अम्मे अब्बे जो मक़सदु हूंदो आहे त टिको नज़र न लॻे। मक़सदु ही आहे भई टिके सां नज़र न लॻे। रब करे फरमाया आए आदम अॼु अहिड़ो किरदारु अदा करे छॾे, अहिड़ो किरदारु अदा करे छॾे जो इहे मलाइका रोकनि पिया कि इन आदम खे पैदा न कर। अॼु ख़बर पइजी वई त मुंहिंजो आशिक़ केरु आहे। मलाइकनि खे ख़बर पइजी वई आशिक़ केरु आहे। ज़मीन आसमान, आसमान बुलंदी ते मान कंदा हा, आसमान जो सर आदम जे आॾां झुकिजी
वियो जबलनि जो सर आदम जे आॾां झुकिजी वियो ज़मीननि जो सर आदम जे आॾां झुकिजी वियो मलाइकनि जो सर आदम जे आॾां झुकिजी वियो अॼु ॿिन्ही जहान में अगरि सर बुलंद आहे अल्लाह जे आशिक़ आदम जो आहे आ इंसान बार खयो अमानत जो ज़लूमन जहूला ॻाल्हि समझ में अची वई हाणे मां पंहिंजे मौज़ू खे अॻिते पूरो कयां अल्लाह करीम फरमायो सरकार की आमद आका की आमद बड़े की आमद अल्लाहु अकबर कबीरा लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िकीन वल मुनाफ़िक़ात अमानत में ख़यानत कंहिंजो कमु आहे मुनाफ़िक़नि जो अल्लाह पाक इन ई आयत सां गॾु वरी अज़ाब जो बि ज़िक्र फरमाए ऐं इंसान सोच त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इहा अमानत जो बार इश्क़ ख़ुदा में खयईं इन में ख़यानत न कजां यानी हलाली पुट पीउ जो उहो हूंदो आहे जेको अबे जे नक्शे क़दम ते हलंदो जेको अबे जी राह खे छॾे ॾे वञी अबे जे दुश्मननि में वञी वेहे त उनखे तव्हां बि चवंदा हलाली न आहे हलाली केरु आहे जेको अबे जे नक्शे क़दम ते हले अल्लाह पाक फरमायो लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िकीन वल मुनाफ़िक़ात ताकि रब अज़ाब ॾे मुनाफ़िकीन मर्दनि खे ऐं मुनाफ़िक़ात औरतनि खे छाजे करे त उन्हनि अल्लाह जी अमानत खे ज़ाया करे छॾियो रब जी अमानत खे ज़ाया करे छॾियो ए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने ये लफ्ज़ लिखियनि त मुनाफ़िक़ ऐं मुनाफ़िक़ात खे मर्द ज़न खे अज़ाब छो मिलंदो छो जो उन्हनि अल्लाह जी अमानत में ख़यानत करे छॾी वल मुशरिकीन वल मुशरिकाती ऐं मुशरिक मर्द ऐं मुशरिक औरतनि खे अज़ाब मिले इने जे करे उन्हनि बि अमानत जी हिफ़ाज़त न कई यानी जेको अमानत में हिफ़ाज़त न करे अमानत जी ख़यानत करे अल्लाह जो फ़तवो आहे उहो मुनाफ़िक़ आहे या मुशरिक आहे वयतूबल्लाहु अलल मुमिनीन वल मुमिनात अल्लाह पाक फरमाए तो मोमिन मर्द ऐं मोमिन औरतनि जी असियूं तौबा क़बूल करण वारा आहियूं छा जिक्र तौबा क़बूल थिए थी छो जो मोमिन मर्द ऐं मोमिन औरतूं अल्लाह जी अमानत में हिफ़ाज़त कंदा आहिनि मालूम थिए थो अल्लाह जी अमानत में ख़यानत करण या मुनाफ़िक़ जो कम आहे या मुशरिक जो कम आहे मोमिन जो कम नाहे हाणे मां ईअं बिल्कुलु मुख़्तसर अंदाज़ में ईअं ॿुधाईंदो वञा त अमानतूं आहिनि कहिड़ियूं ॾाढा सुभान अल्लाह चओ था पोइ हलंदो दिलि सां चओ सुभान अल्लाह ए मां हाणे अमानत जो ज़िक्र थो पढ़ां दुर्रत नासिहीन किताब जंहिंमें अमानत जो ज़िक्र आहे अल्लाह तबारक व तआला अमानत जो ज़िक्र फरमायो क़ाल बादहुम अल मुराद मिनल अमानत तौहीद बाज़ चवंदा आहिनि अमानत खां मुराद अल्लाह जी तौहीद आहे अमानत खां मुराद छा आहे समझ में अची वई अमानत में ख़यानत करण कंहिंजो कमु आहे मुशरिक जा मुनाफ़िक़ जो मोमिन रब जी अमानत में ख़यानत न कंदो हाणे मां अमानतूं चंद ॿुधाए छॾियां त रब जूं अमानतूं आहिनि कहिड़ियूं ॾाढा चओ सुभान अल्लाह रड़ करे सुभान अल्लाह इन्नल
قال بعضهم المراد من الامانت التوحید بعض چوندا ہے نا امانت کھا مراد اللہ جی توحید ہے قال بعضهم المراد من الامانت الصلاۃ الخمس بعض چوندا ہے نا اللہ جے امانت کھا مراد 5 وقتی نماز ہے چھا مرادہ 5 وقتی سمجھ میں اچھے تھی یا کان تھی اچھے سونا ہاں آخر سفر کرے اچھوں تھا دھکا دھوڑا کھائیں دے اچھوں تھا اتے دا پو گال دل کے نہ لگے دا فائدو کیڑو اچھانے جی دل کے دھک نہ لگے تا تقریر ہی نہ سمجھ جا چھا مراد امانت کھا مراد اللہ جے 5 وقتی نماز مراد ہے ہنے جے کو نماز میں خیانت کندو اللہ کریم جو فتوا یا مشرک ہوں دو یا منافق ہوں دو جے کو نماز میں خیانت کرے اچھتا مولا علی جی گال بدھایا حضرت مولا علی حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی روایت روی عن علی کرم اللہ وجہ کان کلما داخل الوقت الصلاة تغیر لونه فقیل له فی ذلك فقال قد جاء وقت الامانت التي ارضها اللہ والسماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها فحملتها مع ضعیفی فلا ادری اؤتیها ام لا مولا علی جو نالو کھان سولو مولا علی جو کردار پڑھنگ کھوا حضرت مولا علی حیدر قرار دی روایت جدے نماز جو وقت تھی دو نماز جو وقت ہی دو ہینا بلال حبشی فرمائی دو حی علی الصلاة اچ نماز دے او بندہ مومن اسا کن کونٹا دھرو بیٹھا یوں تا فلمہ میں تا فلم ہلے تھی بیٹھا یوں میچ میں کرکٹ میدان میں تا میچ ہلے تھو نماز جو کا بھی ہوش نہیں نماز لچو چودو سی گوڈن میں سورہ ادھا نماز چھوڑ تو پڑے سی لٹا پلیتے نہ چھو اسا دھوئی دے لٹا پلیتے نہ دا اے بہانہ مولوی جیادہ حلندہ اے بہانہ دنیا وارن جیادہ حلندہ اللہ کریم جیسا بہانہ کوئی نہ حلندہ صدقے ونجا مولا علی حیدر قرار جنے نماز جو وقت تھی دعا حضرت مولا علی حیدر قرار جو رنگ مبارک سرخ تھی وی دعا رنگ مبارک زرد تھی وی دعا جسم مبارک ڈکن لگ دعا او علی جے خیبر جے در کے تلوار جی نوک سام ڈارے چھڑیاں او علی اساغ سیر میں ہی دعا حضرت مولا علی حیدر قرار جنگ وڑن پیا جنگ وڑندے وڑندے ہاتھ میں تلوار ہوئی ہاتھ میں ڈھال ہوئی جے کی تلوار کے روکی دیا ڈھال کری پئی حضرت مولا علی حیدر قرار نظر کہو ہکڑو دروازو پیوالو ہے جو دروازو کھئیں سجی جنگ میں دروازو ہاتھ میں کھڑی جہاد فرمائے صحابہ اکرام فرمائی دن جڑے مولا علی پاک نے دروازے کے اچھلیو اسی ونجی توریو سے ایک من وزن نہ ہے بڑ بم من وزن نہ ہے بلکہ 800 من وزن ہے 800 من جو دروازوں کھڑی ہاتھ میں کھڑی جنگ کھیڑ دعا پر صدقے ونجا جڑے نماز جو وقت ہی دعا نا مولا علی حیدر قرار جو رنگ مبارک سرخ تھی وی دعا سبحان اللہ جسم مبارک ڈکن لگندو عرض کندھا قالا عرض کندھا حضور اے چھاجے کرے فقیل لہو فی ذالک اے چھاجے کرے تھے تو حضرت مولا علی حیدر قرار فرمائن تا اللہ جے
امانت نماز وقت اچی ویوا اللہ فلا ادری اودیہا عملا اللہ ما ادا بھی کرے سگاں تھو یا نہ تھو کرے سگاں کیر فرمائے دو مولا دی اللہ جی نماز امانت جو ٹائم اچی ہوا مکھے خوف آ کہ ماں ادا بھی کرے سگاں تھو یا نہ تھو کرے سگاں وہ او علی جے جی ایک نماز قضا نہ تھئی او علی جے جے ٹرے پیری نماز قضا تھیڑ لگی محبوب کرے فرمایو سج تو میں طاقت کیڑی علی جی نماز قضا سج کے اشارو فرمائیں تا سج موٹی آئے سج کے موٹائے چھڑیئیں علی جی نماز قضا نہ تھے وہ جی جی نماز قضا نہ تھی تھے علی وقت نماز اچھے دے علی جو جسم ڈکے تھو عجیب گالا ہوجے نماز جو وقت ویٹو ہوجے ہوٹل تے ہوجے نماز جو وقت کھیڑے کرکٹ میدان میں ہوجے نماز جو وقت تے کرے کچہریوں تے چوے تمام مومن پکو آیا ننا بلکہ آج چھا چو دعا ایہا نماز جی امانت جبلن تے آئی آسمانن تے آئی زمینن تے آئی سب روئی پیا کاوڑی جے تکو نہ بیا سب ڈکنے پیا انسان کھیوں آج وری چمدو چھائے شیشے کا تھا دل میرا سبحان اللہ ہاں جے پوچھے سے پچمدو شیشے کا تھا دل میرا ظالم زمانہ تھا دل ٹوٹ گیا بدھی میں پریشان تھی وے میں یار اجنا شیشے جو سبحان اللہ اجنا شیشے جو ٹستا مسی نہ تھی تھے پانچ وقتی نماز میں 96 سجدو ہڑپ کرے وے سبحان اللہ صبح تھیندیا شیطان بے نمازی جے کڈ بے پیری بے نمازی جے کڈ ٹرے پیری بے نمازی جے کڈ سجلتے بے نمازی جے کڈ جن عشاء جی نماز چھڑے جنگ جے متھا جنگ چاڑے سرگڑ جو سوٹو ہنی جدے سمدو سمن لگدو شیطان چوندو آنا بریو منکم ما تو کھا پرے بھجا تو منہ جو تو سا کم ہی نہ ہے سبحان اللہ منہ جو تو سا چیں بابا چڑھی میں منہ کھا منہ جو کم نہ ہے او چئی چھوڑ چئی تما ہکڑو سجدو نہ کہ آدم علیہ السلام کے تے اللہ تعالیٰ مکھے ذلیل و خوار کرے کڈے چھڑے عجیب گالا سجے ڈیاں میں رب کے ہکڑو سجدو نہ کہ پو بھی بے خوف تھی ستو بھی ہو پو بھی بے خوف تھی ستو بھی ہو تو کہ رب جو خوف ہی نہ ہے ماں ڈرجا تو عذاب کھا تو کہ خوف ہی نہ ہے وہ مکھا چڑھی لے منہ جو کم نہ ہے انہیں جی ہانے پلٹ دے ماں چاند شیر لکھے نا تیرے چاہے دی تاکہ بتا چلے چھا تو جے پتھر کا تھا دل تیرا ہے یہ نہ چو شیشے کا تھا دل میرا نانا کوڑ نہن سچ چشتی بدھائے تو پتھر کا تھا دل تیرا سکولی یہ زمانہ تھا ایمان گیا ایمان گیا بنا جب سر جیسا ایمان ہی جانا تھا ایمان گیا ہے ایمان گیا قرآن کو چھوڑ کے انگریزی پڑھی تو نے تہذیب نبی سے یہ دل موڑی تو نے جب تو بنا ایسا ہے جب تو بنا ایسا ہونا ہی ویرانہ تھا ایمان گیا ہے ایمان گیا پتھر کا تھا دل تیرا ہے نہ ہے بچے ہو تاج ایمان نہ ہے بچے ہو چھو اللہ جی امانتن دیتا توجہ ہی نہ ہے
جی قسم قال بعضهم المراد من الامانت الاعضاء بعض فرمائیدہ ہیں تا امانت کا مراد سجے جسم جا عضو ہے ہاتھ بھی اللہ جی امانت خیانت نہ کجا اکھ بھی اللہ جی امانت خیانت نہ کجا پیٹ بھی اللہ جی امانت خیانت نہ کجا اکھ جی خیانت چاہے اکھ بے حیائی دے ڈسے پیٹ حرام کھائے ہاتھ برائی دے ونجن پیر برائی دے ونجن ذہن میں برا خیالات اچن زبان سا برو گلائے سمجھے خیانتا دل یاد لئی بنایا ہے تعریف نہیں زبان دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایا دار واسطے اے مرد مومن اللہ تعالیٰ کیوں چھاجے کرے دینیوں اللہ پاک زبان چھاجے کرے دینی اللہ پاک کن چھاجے کرے دینا اللہ پاک ہاتھ چھاجے کرے دینا اللہ جی مخالفت نہ کر جے اللہ جی مخالفت میں اے جسم جا عزا حلدہ تو سمجھے رب جی خیانت ہو کریں امانت میں خیانت ہو کریں اگر انہیں جسمانی عزا کے اللہ جے محبوب جے تابعدار بنائے چھڑی دے امانت جی حفاظت ہو کرے اولاد بھی رب جی امانت ڈاڈے سبحان اللہ جی اولاد بھی رب جی امانت قرآن بھی رب جی امانت بچہ بھی رب جی امانت ہے تیجے کرے رب کرے فرمائے تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو تمام پان بھی باہے کھاں بچو یعنی نے جسم جے آزا کے پان کے محبوب جے تابع دار بنائے چھڑیو تاکہ امانت جسمانی مشین میں خیانت نہ تھے سبحان اللہ نہ چاہیے خالی مشین نہ ہلا جے کی رب مشین دنیا انہیں کہ رب جی مخالفت میں نہ ہلا رب جی مخالفت میں نہ ہلا انہیں مشین میں خیانت نہ کر پانچے جسم کے بھی محبوب جے تابع کرے چھڑ پانچی اولاد کے بھی محبوب جے تابع کرے چھڑ نہ اولاد میں خیانت کر نہ مال میں خیانت کر نہ جان میں خیانت کر تاکہ جنہیں خیانت نہ کندے امانت جی حفاظت کندے تو جنت میں مقام ملتے خدا جی قسمہ انہیں کتاب میں روایت میں عربی عبارت کون تو پڑھا میں 20 منٹن میں گال چھڑیا تو کہ حضرت ایک اللہ جو بزرگا جنہیں اللہ جی بارگاہ میں سجدو کندو آنا چوندو سبحان ربی العالی رب آواز دیں دعا بدھائے مجھے پانا چھاتو چھے ایک نہیں ایڑو آئیو رب جی بارگاہ میں منی آواز دے نہیں سبحان ربی العالی آواز آئی تو مردودہ نکری ون مجھے بارگاہ وری عرض کرے تو مولا کیڑی موقع خطا تھیا اللہ کریم فرمائے تو اے جناب علیہ نے میں روایت موجودہ یہ ایک آیت جیکینے میں لکھیا لا رب کریم فرمائے تو اے عابد تو عبادت کرے تو جی گھر واری ڈس کا تھیا وہ پاڑے میں مائن سنگڑ وئی بے حیائی جا کلام بدھے تھی تو عبادت کرے تو مائی کلام بدھے تھی تو جی عبادت کیڑے کام تھی اللہ چھو جو الرجال قوامون مردو تمہاں پانچے گھرن جا حاکم آئو عورت بے نمازی پوچھو کچھ مرد کھا تھیڑی ہے اولاد بے نمازی
پچھ کچھ مرد کا تینیا گھر جے سربراہ کا تینیا اللہ کرے فرمائے تو چھاجے کرے بس اٹھو ونی پانجی مئی کے پان کا جدا کہیں موٹی آئیو اللہ جی بارگاہ میں سجدو کہیں عرض کہیں یا اللہ جے کی شاید تو کھے نراض کہیں تو میں انہوں کے پرے کرے آئے وہاں تو اللہ کریم جی رضا تھیا او موجا سونا اے جسم بھی اللہ جی امانت اولاد بھی اللہ جی امانت مال بھی اللہ جی امانت خبردار ان میں خیانت نہ کر اگر خیانت کندے تا رب جے فتوے سا یا مشرک ونی بن دو یا کافر ونی بن دو مشرک یا منافق ونی تھی دو اللہ جو مومن جے کو مومنہ سجی زندگی توبہ میں گزاری دعا اللہ کھانٹ جدے گزاری دعا اللہ تعالیٰ جے سونے محبوب جی غلامی میں گزاری دعا ہے آجو کو جے کو ماحول ہے تا امانت خدا جی کا خبر نہ ہے چھا تھا کرے انسان کاڈے تھو ونی لڑے وا چھا تو کرے سجو ڈیئے میں کا خبر نہ ہے امید ہے جو اے مجھے تقریر یاد نہ رہندی بلکہ یاد رہندی سبحان اللہ اللہ جے امان تو یاد رہندی بلکہ موضوع جو کچھ حصہ رہ جی ویا اے ایک کتاب قلم کی جسارت ان کے لکھن وارو ایک پروفیسر جو اے زمانے میں جیتری برائی تھیا نا اے اقوام متحدہ دی ہکڑی چالا جکی انشاءاللہ متھے جمعہ المبارک دے میں تفصیل سان کھولے بدھائیں تاکہ مسلمانوں کے خبر پوے کہ اساں کے کیے ماریو اساں مسلمانوں کے دین کھاں جدا خدا رسول کھاں جدا کیے کہہ رہے ہوا یہ رجب المرجب جو پیارو مہینوں قائم تھی چکو ہلے تو ہن مہینے میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جی عرس پاکا انشاءاللہ تعالی عیدڑ جمعہ المبارک حضرت امیر معاویہ سرکار جو ذکر خیر تھی تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین